Padayon kita sa tawag nga kabuhi, kay sa kada adlaw pa ni bago nga tsansa para magpadayon kag para malabot ang ating mga handaw. Hindi magkalipat nga magpangamuyo kag magpasalamat sa Dios sa tanan nga bugay nga nagitaukan natin. Kabuhi man, betang o sitwasyon, tao man o sirkumstansya. Kaduro nga bagay nga dapat natin pagpasalamat bisan pa sa likod sa kasakit kag pag-antos nga ating kinapangagyan. Sarig lang nga ating sa tanan nga napuwasan. Kay hindi na pagtao ka mga Diyos kung hindi natin kaya nga napuwasan, hindi natin pasarangan. Tandaan mo kita. Padayon kita nga magpakabakan. Padayon kita nga magpangamuyo. Padayon kita nga magsarig sa mga Diyos. Kaya hindi na kita pagpapayan. Sa kada adlaw, bangon kita. One love, Sir Rudy. God bless you.